समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भाई मैंने आज मुझे एक बहुत बड़ गुड न्यूज मुझे जाऊँगी कारण आज भिडियो आम मैंने जाना किपर बाइबल रे थिबा एक भविष्यवाणी सफल होगापी जाऊँचे। तेबे प्रिय बंधुगण थंबनेल रे आपण जहाँ भी देखिले आ से विषय आज आम आलोचना करिबा। आउ ये जो न्यूज़टा बाहरी अच्छे ये न्यूज़टा सफल हम माने ये जो भविष्यवाणी सफल होगा जाऊँगी आसंता काली संध्यारे। आपन देखिए आसंता काली संध्यारे चंद्र केमती हम चंद्र लाल हो बा रक्तमय हो। तेबे प्रिय बंधुगण न्यूज़ तो आसी अच्छे जे चंद्र कौन हो रक्तमय हो किंतु वर्तमान पर्यंत ताहा कौन से क्लियर है नहीं किंतु किसी रिपोर्टर आउ किसी वैज्ञानिक माने से माने गणना करिकी अनुसंधान करिकी से माने यही कथा को से आविष्कार करिसंती जे चंद्रटा पूरा लाल हो जिवो। आपण देखंतु माथ्यू पुस्तक रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट चंद्र रक्त हवा विषय से कहिथिले। चंद्र कौन हो जिवो रक्तमय हो जिवो पूरा लाल हो जिवो। आउ जोटा कि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल लिखा अच्छी चंद्र कौन हम पूरा रक्त हो। प्रभु जीशुख्रीष्टर शिष्य मान आसिकी प्रभु जीशुख्रीष्ट को पचारुंट हे गुरु आपणकर द्वितीय आगमनर संकेत गुड़िक कौन कारण ता पूर्वर प्रभु जीशुख्रीष्ट कही मते अवश्य हत हवाक पड़िबो आ मृत्यु मु पुनरुत्थित हेबी पुणी आउ थरे मु आसीबी। प्रभु जीशुख्रीष्ट कही आउ थे मोर द्वितीय आगमन हम आ केबे हेब से कथा पुत्र सुधा जानती नहीं मात्र पिता जानती। तेबे शिष्य माने प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट को जाइकी पचारुंट गोपन रे हे गुरु आमान कहतु आपणकर आगमन केबे हेब। जेमिति मु आपन कहली प्रभु जीशु कहले पुत्र सुधा जानती नहीं किंतु हाँ तुम्हें माने जानिबो मोर जतबले आगमन हम से समय रे कौन कौन सब घटब आ से समस्त विषय प्रभु जीशुख्रीष्ट कहले। स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष हम स्थाने स्थाने भूमिकंप हम आ महामारी हम आ राज्य राज्य विपक्ष उठिब देश देश विपक्ष उठिब आउ अधर्म वृद्धि पाइबारु लोकमानकर प्रेम शीतल हो। एथमध्य प्रभु जीशुख्रीष्ट आउ गोटे विषय कहले भविष्यवाणी जोटा कि चंद्र कौन हो रक्तमय हो सूर्य हम अंधकारमय एवं चंद्र हम रक्तमय। और रक्तमय माने आपण कौन भावुंट रक्तर कलर केमिति सेटा मु आपन कहया पड़िबनी कारण आपण ऑलरेडी जानते जे रक्तर रंग होची पूरा लाल। और प्रभु जीशुख्रीष्ट जो कहले चंद्र पूरा रक्तमय हो आ प्रभु जीशुख्रीष्टर एठार कहिबार अर्थ होची जे चंद्र कौन हो पूरा लाल हो। आपण आकाश रे देखिथिबे चंद्र चंद्र को आपण धला देखिथिबे नहले अल्प किछि माने ईसत ईसत सेटा नारंगी कलर आपण देखिथिबे माने चंद्र को किंतु चंद्र को केबे आपण पूरा लाल देखिचंते आपण केबे देखि नाहंते माने सृष्टिर आरंभ रु ए पर्यंत माने चंद्र को केही मत देखि नाहंती जे चंद्र कोन हेइथिबो पूरा रेड कलर पूरा लाल कलर हे जाइथिबो किंतु लाल कलर सिना हेई नाही किंतु भविष्यत रे निहाती हेबो। प्रभु जीशुख्रीष्टर आगमनर जो चिन्ह ए जो चिन्ह रही अछि चंद्र हो पूरा रक्तमय हो पूरा रेड हो जमती रक्तर रंग जमती पूरा लाल रक्तर रंग जमती पूरा लाल कलर सेमती चंद्रर रंग भी सेमती बदली जीव लाल कलर। तबे प्रिय बंधुगण एटा भविष्यत रे निहाती हेबो जो न्यूज बर्तमान बाहरी जे आसंता काली एई जो चंद्र पूरा लाल कलर हो जिवो किंतु प्रिय बंधुगण वैज्ञानिक मान से सिना घोषणा करदेले
ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବ ଲାଲ କଲର୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ କହୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲାଲ ହେବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଲାଲ ନିହାତି ହେବ, ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ତ ନିହାତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତମୟ କେବେ ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣା। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ରକ୍ତମୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ମାନେ ଯେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଦବି ଯାଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପଳାଇ ଆସୁଛି, ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭସେଇ ନେଉଛି, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମଣିଷମାନେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ବାତ୍ୟା ବି ହେଉଛି, ମାନେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ତାପରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣ ହେଉଛି। ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟୁଅଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତମୟ ହେଇଯିବ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଇଯାଇ ବି ପାରେ। ଯଦି ହେଇଗଲା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ନ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେବେ ନା କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ, ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼୍ଗଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତ ରକ୍ତମୟ ନିହାତି ହେବ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତମୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତମୟ ହେଉଛି ନା ହେଉନାହିଁ। ସେଇଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ପାରିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ଯେପରି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଯେପରି ଖୋଲିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।